बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। सोचा था कि स्टार्ट करूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा ही घबराती है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से भी। तो ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, जहाँ जहाँ से तुम डरोगे वहाँ वहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो खबरें हैं दो तीन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आज अलीमा खानम की बहनों की जो मुलाकात खान साहब से हुई है, आप सबको पता है अलीमा खानम साहिबा को जो है खान साहब से मिलने नहीं देते। इस पे भी इस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है। और आगे चलते हैं। खान साहब की बहनों ने आके चंद एक पैगामात दिए जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला पैगाम खान साहब ने भेजा है कि आज के बाद तमाम लीडरशिप और तमाम कारकुनान जो हैं वो इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करेंगे, ताकि उनके पैगाम को ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाया जाए। दूसरी जो बात कही खान साहब ने कि सेनेट की टिकटों का जो मामला है उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन खान साहब ने कहा कि उनको आपसी मशावरत से उस मसले को हल कर लें। जो पार्लियामेंटेरियंस ने लाहौर का विजिट किया उसके ऊपर भी खान साहब ने खुशी का इजहार किया। खान साहब ने फिर यूनिटी के बारे में पैगाम दिया कि वो तमाम लोग जो आपसी इख्तलाफात को सोशल मीडिया पे लेकर आ जाते हैं उन्हें इन चीज़ों से अवॉइड करना होगा। और एक और जो इंतहाई अहम पैगाम दिया उस्मा खानम साहबा ने, उन्होंने कहा कि खान साहब के आज भी अखबार बंद है, टीवी बंद है, उनके एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही है, उनके डॉक्टर के साथ, उनके बच्चों के साथ किसी से भी उनका राब्ता करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और जो सबसे जो अहम बात थी वो यही खान साहब ने कहा कि तमाम लोग आपस में इत्तेफाक रखें। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जिस तरह की सख्त जेल तमाम असीरान मैं और मेरी बीवी काट रहे हैं। और आगे चलते हैं। ये वो तमाम मुलाकातें हैं, बातें हैं जो कौम तक आना इंतहाई ज़रूरी है। और इमरान खान साहब की जब बहनें मंगल के रोज़ हमेशा मिलने के लिए जाती हैं खान साहब को, तो क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस जितने भी MNAs या MPs हैं उन सब की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हर मंगल के रोज़ वो अडियाला के बाहर जाके उनकी बहनों के साथ खड़े हो जाएं? इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगला मामला चाचा जी का। चाचा जी ने फिर वही बात कही, आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। चाचा जी ने कहा मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था। तो कैसे ये चोर मिनिस्टर जो है मरियम नवाज, इसे लगा कि चाचा जी ने उनका नाम लिया है। उन्होंने तो बेसिकली कहा था कि कुत्ती माँ, सबदी कुत्ती माँ। तो मीन्स के उनको ऐसा लगता है और वो खुद को ये समझती हैं कि वो सबकी कुत्ती माँ है। माजरत के साथ लोग कहते हैं इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए औरतों के बारे में, लेकिन जो औरत होती है उसके बारे में इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो कातला होती है या जो चोरी के मैंडेट्स आए हुए चोर होते हैं, तो उन्हें जब अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो अवाम कैसे उनकी इज्जत करेंगे। तो चाचा ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और हर बंदे को अपना इजहार राय करना चाहिए। और चाचा ने ये बात भी कही कि शायद जो मामला मेरे साथ पेश आया है वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक अल्लाह की तरफ से पैगाम है। और इस पैगाम को अब आप लोगों ने समझना है कि 75 साल से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या महकूम बन के ही रहना है? क्या हमारे बच्चे इसी तरह की जिंदगियां जिएंगे जो जीते आ रहे हैं? और जो अगली बात सेनेट की मशावरत के ऊपर, सेनेट की मशावरत के ऊपर देखते हैं अब पार्टी मशावरत करके ही टिकट देती है या फिर पार्टी अपने पसंदीदा लोगों को आगे लेके आती है। मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूं तो मिर्जा अफरीदी के बारे में जिस तरह के लोगों के सेंटिमेंट्स हैं मेरे बिल्कुल सेम है। ठीक है, अवाम की राय को मोहतरम जाना चाहिए। मिशाल यूसुफजई इंतहाई गैर संजीदा खातून है, उनका तो नाम भी नहीं आना चाहिए। मैं अगर उस कमेटी में बैठी हूं तो ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि उस खातून को जब इमरान खान साहब की बीवी की स्पोक पर्सन बनाया गया था, बुशरा बीबी की, तो इस खातून ने एक भी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा नहीं की है। और हाउ कम के ये सानिया निश्तर की जगह आ जाएगी, तो ये एक बहुत जो क्या कहते हैं भोंडा मजाक है जो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आप सेनेटर बन के आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने पूरे सूबे को, वहां के करोड़ों लोगों को, तो ये खातून आपको लगता है कि ये रिप्रेजेंट कर पाएंगी? मेरी नजर में तो बिल्कुल ऐसा होता मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है।
اور تحریک جو ہے وہ 5 اگست کو اپنی پیک پہ جانی چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے. اور جیسا کہ گنڈاپور صاحب نے 90 ڈیز کی بات کی، تو یہ 90 ڈیز کا جو پیغام ہے وہ ان کا ذاتی ہے. انہوں نے کہا ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے. اس لیے اگر آپ نے 90 ڈیز میں خان صاحب کو رہا نہ کیا تو یہ ہوگا. تو اگر ہم پریشر بلڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ 90 ڈیز ہی ہوں، وہ 90 ڈیز سے پہلے بھی عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں، اور کرنا پڑے گا کیونکہ ناحق عمران خان کو جیل میں رکھا ہے. اور ایک اور علیمہ خانم صاحبہ نے علیمہ خانم صاحبہ نے انتہائی اہم بات کہی کہ 50 کے قریب پٹیشنز لگائی گئی ہیں اور ایک بھی پٹیشن کے اوپر فالو اپ نہیں کیا گیا. تو علیمہ خانم نے وہاں پہ کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے ہے کہ یہ لوگ اب خان صاحب سے ملاقات کرنے نہ جائیں، کیونکہ جب آپ نے اتنے سارے پٹیشنز دیے ہوئے ہیں، جب ان پہ کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا ہے تو وکیلوں کو بھی چاہیے کہ ایسے پٹیشن ڈالنے بند کر دیں. اور جو سب سے آخری اور جو اہم بات ہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ خان صاحب نے پیغام بھیج بھی دیا ہے، جو سارے ان لوگوں نے معاملات کیے اس پہ خان صاحب نے جو اپنا بالکل واضح موقف بھیجا ہے کہ پارلیمنٹیرین کے لاہور جانے پہ بھی وہ خوش تھے، اور جس پہ سلمان اکرم راجہ نے جب بولا، دیکھو جب بار بار آپ لوگوں کو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں تو لوگ اپنی ڈیسنسی کھو دیتے ہیں، اور کبھی کبھی غصے میں بولنا، ہمیں انسان ہی تو ہیں. اور سلمان اکرم راجہ نے، میں ان کے اسٹانس کے ساتھ بالکل سٹینڈ لیتی ہوں کہ جب آپ اتنا بلا وجہ بغیر حقائق کے تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، آپسی پرائیویسی کو برج کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس پہ کسی کو بھی غصہ آنا ایز سم تھنگ ویری نارمل. اور انہوں نے باقی کوئی بھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں غلط بات نہیں کی ہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، قابل احترام ہیں، قوم کی بہادر بیٹی ہیں. تو وہ خود بھی بار بار یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اتحاد، اتفاق اور تنظیم کے ساتھ آگے چل کے کام کرنا ہے. تو جو آپسی اختلافات ہیں انہیں ختم کریں، اور اس طرح کے جو آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں، میڈیا کے ہیں، سوشل میڈیا کے اپنے لوگ ہیں، یا ہمارے لوگوں کے بھیس میں جو اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ ٹائپ کے یا تماشبین ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. آپسی اختلافات آج کے بعد بند ہونے چاہیے، اور لوگوں کو 5 اگست کو جو پیک پہ لے کے جانی ہے، یہ ہماری تحریک، اس کے اوپر لوگوں کو زیادہ فوکس رکھنا ہے. اور لاسٹ تھنگ کہ خان صاحب کے بیٹے آئیں گے، جب بھی آئیں گے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. یہ تھی آج کی تمام اپڈیٹ جو علیمہ خانم نے بھی کہا. اور قاسم خان جو ہے اس ٹائم بالکل وہ فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں. اپنے باپ کی رہائی کے لیے ان بچوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جہاں مرضی جائیں، وہ پاکستان آئیں یا کہیں پہ بھی جائیں. دس از ناٹ کال پالیٹکس اور مورسی سیاست. یہ ان کے باپ کے ساتھ جو ناحق پچھلے 2 سال سے ظلم اور ٹارچر ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے رہنما اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے. آمین. Thank you so much, and please subscribe, like and share, and give your feedback about my second vlog, and I will try